हेलो गाइस, আজি মই বনাব লৈছো কচু পিটিকা। তো কেনেকৈ বনাও চাওকচোন। প্ৰথমে কলপাতখন গ্যাছত দিৰে অলপ কোমলাই লৈছো। তাৰপিছতে কচুখিনি ভালকৈ ধুই আনি কাটি লৈছো। কেৰাহীত পানী অলপ দিলো। কলপাতখন দি দিছো। ধুনীয়াকৈ কচুখিনি দিছো এতিয়া। তো নৰসিংহ পাত দিছো। মচুন্দৰী পাত, পদুনাৰ পাত, ভোট জলকীয়া, ফিৰিঙি জলকীয়া দুটামান দি ঢাকনটো দি দিছো। এতিয়া অলপ পিছত ঢাকনটো নমাই দিছো। কচুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে চাওকচোন। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শেয়াৰ, কমেন্ট কৰিব। লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া প্লেট এখনত নমাই দিছো। পিয়াজ দিলো, আদা দিলো, ধনিয়া পাত, নিমখ, নেমু অলপ চেপি দিলো, কেঁচা তেল অলপ দিলো। এতিয়া ভালকৈ সানি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, ঘৰতে ইমান ধুনীয়া লাগে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব।